जे दिया गड़ माकड़ हो कथा से कथा ही गोटे दिन कथा कहूँ केमती दिह गड़ माकड़ हुए कि जीवन इष्ट को ग्रहण कर सारे केमी सत्य कि दिहटा दिह ही उठे से दिन आम बर्तमान आचार्य श्री श्री आचार्य देव मध्यम पुत्र अरुण बाबू खूब छोट होता कि श्री श्री दादा गोटे नुआ साइकिल छोट साइकिल किन से देखिए छोट बेले देखा चेहरा छोट बेले से गुलगुलिया चेहरा एवं भारी मैंने बॉडी बिल्डर भाया साइकिल धरिए माने से आश्रम को मतलब 3 मिनट भीतर से पूरा उड़ी पड़े आसे जल्दी इज्जत कर साइकिल दिया है साइकिल पाइला माने सागे सागे नहीं पूरा राउंड पूरा आश्रम एपटे पिलांतर भी राउंड करी सेपटे ठाकुर बंगला राउंड करी कुआड़ कुआड़ से बुली आसी 2-3 मिनट भीतर ठिकाना ही साइकिल थुआ है हठात मन कौन है वर्तमान जे होती आचार्य बड़ बुझेगा अभिन्दा बयस एमती किसी बेसी बड़ नुह 2-3 वर्ष बड़ देखिए नुआ साइकिल थुआ है सान भाई आकर कौन मन है कहले मुझे बेले आम सब करूँ आम घर साइकिल थुआ है मोटरसाइकिल चलते जो किए पुणी आसता बंधु आसता आम टे हाथ मारते पार्टी करते स्टार्ट करते जब शिखी था चलती लगुच यही भाव अभिन भाव से साइकिल टाको किसी बाट चल पड़े भीषण मन भितर खेल मो साइकिल टाको दादा नहीं पड़े या कहीकि कांदिया आरंभ कले छो मैंने गोड़ हाथ बाड़े कांदती एमती कांदुच हठात निजे आचार्य दास पहुंचले अनंतर कौन है मो साइकिल दादा नहीं पड़े मो साइकिल से कहीं नहीं पड़े ये कांदु दादा कहला अच्छा कह तो देखी इतने नेला से सी ना सी दादा ना कार दादा ना मो दादा साइकिल टा कार ना मोर दादा टा कार ना मोर ना मो साइकिल मो दादा नेले तो दुख करे कोन अछि एतरे अफसोस करिवार कोन अछि दादा तो साइकिल टा आनी के आलो साइकिल तो नहीं मो ठीक भाबरे कहि पारनु से एबोली भाबरे बुझे जे ताको मन रे जो अनुभव को मन रे जो प्रतिक्रिया सृष्टि हेतिला मो साइकिल टा दादा नहीं गले आमे एतले कोन कहि ताते 550 टका दौज ताकू साइज कर अच्छा साइकिल नहीं गला तो ठीक है तो काम ना मो तो पे आबा भलो साइकिल आनी के इत्यादि इत्यादि कहि के हम पिला को ई धारा रे आमे तयारी करूचे आमे पिला को एबोली भाबरे सांत्वना दउचे एमिते सांत्वना दे कि हम पिला मन बुझे आम संतरटा काली काहे आम की गलत रहा उठी जदि बड़ भाई गोटे किसी जिनस नहीं गले आम सान भाई की कहले तू व्यस्त ना पुओ ताठो आउ तो भी गोटे थल साइकिल किन दे कि जदि तू व्यस्त ना पुओ काली सकाळे जदि सान भाई 2 महला कोठा कर तू व्यस्त ना मु तो 3 महला कोठार व्यवस्था कर देबी एई तो हम बाबा मां चिंताधारा हम पिला को बड़ करिया इच्छा करू ना कि को बढिया धारा हम बढी इच्छा करूचे परस्पर भीतर विकर्षण सृष्टि करी कंपटीशन भाव तैयारी करी हम पिला को पढाउचे फल तो पढाला पर जो भाई भाई भीतर जो संपर्क जा होचे हम सब देखुचे एई संपर्क भीतर दे चलले मनुष्य ये अवस्था कारण जेतर जीवन रे ठाकुर को ग्रहण मनुष्य करे आचार्य को अनुसरण करे सेते बेले पिला मान को भीतर स्नेह श्रद्धा प्रीति सब जागरूक होई कारण से ठाकुर कहले माने विद्यालय चले जो 2 विद्या शिखौतु ना बाड़ी रो विद्याटा सुष्ट नले शिष्ट स्वभाव भावना घर रो विद्याटा सुष्ट होबा दरकार ए नै कि छोटे कथा हम कहूछी जे सभा सामर को आचार्य को सभा सामर को से छोटे टी का जे कोटेगा पतला का दादा एवं बाबा ये नाटकंड रो 3 जगह छिडा है कि विशेष की लोक ना ये छिडा है कि कथार्था होछो अनेक समय छिडा है कथार्था होछो ये कथार्था भीतर आउ लगना कोन अच्छा भूली जाय से दाबियो से कोन कर जंदी ना माने बाबा कर कानिया के तक धरि बाबा बसी जाओ बाबा
ବସି ଯାଉନ ମାନେ ବାବା ଯେ ଛିଡ଼ା ହେଇକି କଥା ହଉଛ ଇଏ ବୁଲି ବୁଲିକା ଆଗ ଗୋଡ଼ କଣ ହେଇଗଲା ବସି ପଡୁ ବାବା ବସି ପଡୁ ସେଆଡ଼ିକି କିନ୍ତୁ ଭ୍ରୁକ୍ଷେପ କରୁନାହାନ୍ତି ବାବା ଭ୍ରୁକ୍ଷେପ କରୁନାହାନ୍ତି ବା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଭ୍ରୁକ୍ଷେପ କରୁନାହାନ୍ତି। କିଛି ସମୟ ପରେ ଦାଦା ତାଙ୍କର ଯାଇକି ଖଟ ଉପରେ ବସିଲେ ଏକାନ୍ତ ଭାବରେ ଦେଖେ ଗୁରୁଜନ ମାନେ ଯେତେବେଳେ କଥା ହୁଅନ୍ତି ସେ ସମୟରେ ଲଘୁଜନ ମାନେ ବସି ଜାଗ କଲ ତାଙ୍କ ଚଳନୀ ଆମ ଚଳନୀ ଭିତରେ କେତେ ଫରକଟା ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ପୌରାଣିକ ମାଙ୍କ କଥା ମୁଁ କହୁଛି କାରଣ ସେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନର ହିଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପ୍ରତିମା ସ୍ୱରୂପ ପୌରାଣିକ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସହଧର୍ମୀ ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ହେଇକିରି ଆମର ପିଲାନ୍ତରବିରେ ଏ ଯୋଉ ଆମର ଆନନ୍ଦ ବଜାରଟା ନୂଆ ହେଇକିରି ଉଦ୍বোଧନ ହେଲା ସେଦିନ ନିଜେ ଦାଦା ସପରିବାର ଯାଇ ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲେ ଫିତା କାଟିକିରି ଉଦ୍ಬೋଧନ କଲେ ହଠାତ୍ ଠାକୁର ସମୟ ଯାଇଛନ୍ତି ଦାଦା ଯାଇଛନ୍ତି ଦାଦା ଯାଇଛନ୍ତି ସନ୍ତୁଦା ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ଯୋଉମାନେ ସବୁ ଠାକୁର ପରିବାର ଲୋକ ଇତ୍ୟାଦି ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଯାଇଛନ୍ତି ସେ ଖୁସିରେ ହଠାତ୍ ଦାଦା ନା ତାଙ୍କ ଆନନ୍ଦ ବଜାରଟା ଅଲଗା ହୁଏ କୋଉଠି ପର୍ଦ୍ଦାବାড়ିରେ କିନ୍ତୁ ଦାଦା ଉଦ୍বোଧନ କଲା ପରେ କହିଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଠି ଖାଇବା ଆଜି ବାବାଜୀ କଥା ଯେତେବେଳେ ଉଠିଗଲା ଦେଖିଥିବେ ଫଟୋ ଦେଖିଥିବେ ସମସ୍ତେ ବସୁଛନ୍ତି ବାବା ଏତେ ପତ୍ରରେ ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି ଦେଖିଥିବେ ଫଟୋ ଦେଖିଥିବେ ସବୁ ଦେଖିଥିବେ ସେଇ ଦିନର ଘଟଣା ବେଶଦା ଟିକେ ମଝିରେ ପାନ ଖାଆନ୍ତି ଦେଖିଥିବେ ବେଶଦା ଟିକେ ଭଲ ପାନ ଖାଆନ୍ତି ପାନରେ ସେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ଦାଦା ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଏଇଠି ଖାଇବା ବୋଲି କହିକି ସେ ବସି ପଡ଼ିଲେ ବେଶଦା କଣ କରିବେ ପାନ ଖାଇଥିଲେ ବି ସେ ବସିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ କିନ୍ତୁ ପାନଟା ପାଟିରେ ଅଛି ପୁଳାଇରେ ସେ ଯୋଉ ଇଏ ଅଛି ବସିବେ କେମିତି ଖାଇବେ କେମିତି ସେ ବିଛଣା ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଦେହରୁ ଝାଳ ହୋଇଗଲା ଦାଦାଙ୍କ ପାଖରେ କେମିତି ପାନ ଖାଇକିରି ବସିକି ଖାଇବି ନା ଦୂରେଇକି ଯାଇକି କହିବି ଯେ ମୁଁ ଟିକେ ବୁଲବୁତା କରିଦେଇକି ଆସେ ଭୟ ବି ଲାଗୁଛି କାରଣ ଦାଦାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଭୟ କରନ୍ତି ମାନେ ସମାଜ ସୂଚକ ଭୟ ଏଇ ସେନ୍ସରେ ନୁହଁ ଯେ ଦାଦା ମାଡ଼ିବି ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ପୌରାଣିକ ନୂଆ ହେଇକି ବାହାରିକି ଆସନ୍ତି ବେଶୀ ଦିନ ବି ହେଇନଥାଏ ସେ ପରିସ୍ଥିତିଟାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିକିରି ହାତ ଟିକେ ମାରିଦେଲେ ପଛପଟେ ଏବଂ ଡାହାଣ ହାତଟାକୁ ପାଟି କରିକି ପଢେଇ ଦେଲେ ଏମିତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଗୋଚରରେ ପୌରାଣୀ ମାଙ୍କର ସେ ଯୋଉ ସୁନ୍ଦର ହାତକୁ ମାନେ ସେଇ ଯୋଉ ପାଟିରେ ଯୋଉ ମେଚାକ ଯୋଉ ପାନ ଭରିଗଲା ଆରାମ ସେ ବେଶଦା ବସି ପଡିଲେ ଦାଦାଙ୍କ ପାଖରେ ପୌରାଣୀ ତାକୁ ନେଇକିରି ସେଠି ପକେଇକି ହାତଟା ଧୋଇ ଦେଇ ଆସି ବସା ବସି ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ କଥାଟା ଏମିତି କିଛି ବଡ କଥା ନୁହଁ କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲେ ଏତେ ମାର୍ମିକ ସେ କଥାଟା ସେଇ ଘରର ପିଲା ବୋଲି ସିଏ ସେଇ ଶିକ୍ଷାଟା ପାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ସିଏ ସେ ସମସ୍ୟାଟାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସମାହିତ କରୁଥିଲେ ତେଣୁ ଜୀବନରେ ମଣିଷ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଦିଅ ଗଢିବାଟା ହିଁ ତା ଜୀବନରେ ସାର ହବ ପିଲା ତିଆରି କରିବା ହିଁ ତା ଜୀବନରେ ସାର ହବ ପରିବାର ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତିଆରି ହେବା ତା ଜୀବନରେ ସାର ଯଦି ସେଇଟା ନହେଲା ଆମେ ଆମ ଭଳିଆ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ଲକ୍ଷେ ଦବା 5 ଲକ୍ଷ ଦବା କୋଟି ଦବା ପିଲାଙ୍କୁ ଇଞ୍ଜିନିୟର କରିଦବା ଡାକ୍ତର କରିଦବା ହେଇପାରେ ମଣିଷ ହବ କି ନାହିଁ ତା ବି ସନ୍ଦେହ ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଆଜିର ଏହି ଶୁଭ ଦିନରେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ସେ ରୁଦ୍ରାଂଶ ଜୀବନରେ ଇଷ୍ଟ ଭାବରେ ଭାବିତ ହେଇ ଉଠୁ ସେଥିପାଇଁ ପରିବାରଟାକୁ ସୁନ୍ଦର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଇଷ୍ଟ ଭାବରେ ଭାବିତ କରି ସେଲା ଯାଏ ତାହେଲେ ଏଇଟା ସମ୍ଭବ ହୋଇ ଉଠିବ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରିବ।